Muy buenas, señora, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Y sabéis que siempre es importante que todo se escuche bien, que todo esté chachi, todo eso. Yo estoy helado. Tengo las manos heladas, los pies helados, todo helado. Pero no volveré a constiparme por culpa de eso, porque vaya tela. Y es lo peor. A ver. Vale, se escucha bien, estás bien, eso me gusta. Ay, maleta, mi guau. A ver, vamos a ver si dejo las cositas por aquí. Colocando todo por aquí, que no me moleste. Y demás. Ay. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, qué mal, qué mal. Ay. En fin, vamos a darle caña ya a esto. Y a subir la población de la gente y todo felices y todo guays. Y a esperar por aquí también. A rapiñar y esa cosita bonita. Esto baja por aquí abajo. Por ahora no puedo ir por ahí. Bueno. Vamos a ver. Me imagino que tengo que ver con la gente y demás tonterías. I can hardly believe Gaspard and Celine are in the same room. Grand Duchess Florian must have worked a miracle to get them here. Cullen está aquí. Vale, Cullen, Cassandra. A ver, poco a poco. Take some time to get our men into the palace. I'll alert you when we're ready. The sooner we go in, the sooner we can get this over with. Sí, opino lo mismo. Cuando antes entremos, antes nos iremos de aquí. Bloqueado. Ah, vale, no está abierto para el público. Vale. Gran Duque Gaspar. Vamos a ver con él. Qué bonito todo. And now presenting Grand Duke Gaspard de Chalon, and accompanying him, Lord Inquisitor Kadash. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden, crusher of the vile apostates of the mage underground. He is so full of it. That's not how it went. Champion of the blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, Seeker, Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Get on with it. Déjalo ya. August, 14th cousin to the King of Navarra, 9 times removed, hero of Orlais, right hand of the divine. Madame Vivienne, first enchanter of the Circle of Magi, enchanter of the Imperial Court, mistress of the Duke of Ghislaine. Her ladyship, my bulls each, of course. Sir Cullen Stanton Rutherford of Hunley, commander of the forces of the Inquisition, former Knight Commander of Kirkwall. Lady Liliana, Nightingale of the Imperial Court, veteran of the Fifth Blight, Seneschal of the Inquisition, and left hand of the Divine. And Lady Josephine Charette Montillier of Antiva City, Ambassador of the Inquisition. Me he dado cuenta de una cosa. Cassandra tiene un nombre muy largo. O sea, váyatela. ¿Es nombre o es título? Váyatela, hija mía. Y se la ha hecho de las suyas. Ha dicho un nombre falso.
y con doble sentido. Bueno, vamos para allá. Ay, Cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored when your presence graces our court. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? vale. Lord Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. Bueno, es un honor. Es un honor. Venga, va. I'm delighted to be here, Your Majesty. We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Halam Shiral? ¿Qué te parece? Bueno, esto. Es encantador. No puedo hacerle justicia. Ponerle fin al baile. Es encantador, sí. Venga, va. I have never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauties. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Bueno, Inquisitor, a word when you have a moment. hay que ser educados. Sí, estamos delante de la emperatriz. A ver, Leliana. Are they in good health? Do they Papa's perfectly happy in the studio. Mother is the same as always. meaning she's after you to do more work? You always take her side. I don't take her side. I happen to think, as she does, you might attend to more of the estate's duties. Also, do stop slouching. Vale, si no recuerdo mal, aquí bailamos con nuestra amante. Si no recuerdo mal. Severin Ducey, Baron of Jada, Josephine! Oh, Josephine! Is this him? Sí, soy yo. Please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Es un placer. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true? Rebel mages in Redcliffe were performing blood rites and orgies before you stopped them. Where did you hear such nonsense? Everyone in Antiva says so. Is it true? Me temo que no, niña. No hacían no sé qué de sangre y orgías tampoco, ¿eh? No. Those stories are little more than wistful thinking, milady. Oh, how dull Redcliffe must have been then. Vale, a ver. ¿A quién apoyaréis? Which power should the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. Ajá. Háblame de ti. Tell me about yourself, Lady Yvette. This is the first time I've encountered any of Josephine's family. She would forget to mention the artists. I've been studying painting under Antiva's royal tutors. You should be proud, Josie. I'm going to be exhibiting my work next season in the city's biggest salon. Have you actually sat down and finished the painting yet? I must wait for my inspiration. And I must wait for your tutor's bills. Vale. ¿Qué tal la fiesta? Enjoying the ball? I see many of. The dancing is so dull, Your Worship. But the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. Continúa, Josephine. Go on, Josephine. Half Royal must be empty. So many of the Empire's finest are in attendance. They've noticed the Empress paying you special attention, but they don't quite know how to take advantage of it yet.
This uncertainty won't last long, I'm afraid. ¿Alguna historia de Josephine? This may be my only chance to hear about when Josephine was a girl. Oh, yes. As she told you about when she was 10 and... Yvette, stop. Fine. What about when we were climbing the cliffs by the... No. No. She once told the Duke of... Absolutely not. She still plays with her doll collection when no one's looking. Yvette! Absurd. Absolutely preposterous. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Yo esto no, yo no me acordaba. Es la hermana pequeña y la que pincha. Bueno, ¿a quién apoyaréis? A ver, otra vez esto. Celine has held the throne successfully. Yo te voy a apoyar a Celine. See no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. Ah, vale, esto sí o sí lo mismo y ya está. Vale. I'll see you later. Another time. Sí, esta otra. Ay, Dios mío, me encanta la hermana de Josephine, ¿eh? Can you believe the Inquisition filled its ranks with apostates? Vale, aquí tengo a Seda. ¡Hola! Beats his squire. I heard that it wasn't renovations at all. As a bastard. The palace was damaged Extra by toes. Gaspard's cat. What a fun, close marrying crowd. Opinión de los sospechosos. Any thoughts on who we're investigating? The Empress is pretty. It'd be fun to drink and kill stuff with Gaspard. Briala is friggin' funny. Elves, elves, elves. But it's really a pissing match with an old lover. Don't know the rest, but that explains a lot. They're all lying, but Celine's nice to look at. Good thing we're here to save her neck. ¿Hay consejos de tus amigos? ¿Encajas bien? Making any new friends? Not likely. I'm watching them watch you. They're all glances and titters. Not sure if they're allowed to like you yet. Pathetic. Bueno, le gusta estar un poquito por aquí. Any hidden treasures from friends of your little network? You mean, do any of the servants ferrying tarts between these windy tits hate them enough to give up a stash or two? I'm not saying yes, but wait, yes I am. There's some good stuff hidden around. Keep an eye out. Vale, volveré. Back soon. Not going anywhere. Vale, escondites encontrados. Hay 3 escondites. Habrá que buscarlos. Vale, a ver, por aquí tenemos a Liliana por algún lado, ¿no? Vale, aquí salir fuera. Antes de salir fuera vamos a mirar por aquí, a ver con la gente. Nobody should own as many hunting dogs as he does. Maker, if I have to clean up another puddle. Ah, por cierto, gente. Tengo que decir una cosa. El vídeo de ayer, el directo de ayer, ya YouTube se puso tenso. Me ha puesto la monetización limitada. Ay, por favor. No le gusta ver pechos. And here we are. You haven't embarrassed yourself as much as I feared. Well done, my dear. Investigar. A ver. ¿Qué pasa con las máscaras? I've always wondered, what's the Orlesian fascination with masks? We all wear masks, my dear, not just the people in Orlais. Who you are as a son, a lover, a friend, is not the same man who speaks for Andraste and leads the Inquisition. Orlesians codify this truth, make it visible. By giving each of these selves its own separate face, they believe they can be their truest selves, unmasked. Vale, ¿a quién respaldáis? Eso ya después. ¿Has visto algo? Anything happening I should know? Keep an eye out for Celine's pet apostate. I've no doubt she's involved in this. La mascota apóstata. O sea, la maga. Estáis disfrutando, ¿verdad? It seems like you enjoy this, Vivian. This is the game, Inquisitor. Of course I enjoy it. If I didn't, I'd be dead by now. Hombre, ella está ahora mismo en su salsa.
¿Algún consejo sobre la corte? Any words of wisdom for navigating the ballroom? Speak to the Council of Heralds. 6 of them are here tonight. The 7th member of the council is indisposed. His absence will complicate the negotiations. The council are the highest-ranking players of the game. They see everything. They might know something we can use. ¿A quién respaldáis? Tell me, Vivienne, where do you want the crown to fall? What I want is irrelevant, darling. Orlais requires stability, and that is best served by Empress Celine. Esperar problemas. You ready to act when I give the signal? Always, my dear. Vale, a ver, tenemos aquí a la viuda. Remember my husband? Poor darling. Killed in a war with Ferelden. Perhaps we can speak later, Inquisitor. Vale, señora. Hasta luego. Y aquí tengo a Cullen. Celine was having the entire wing redecorated. But the timing is atrocious. Why would she do such a thing now? Inquisitor. A ver, compañero. Something? The sooner we track down this infiltrator, the better. Investigar. ¿Algún consejito? Do you have any advice? Orlesian social events don't fall within my area of expertise. There are a few here we can trust. Be careful. ¿A quién apoyáis? Who do you think the Inquisition should support? Gaspard's claim to the throne is fair. Orlais needs someone capable of responding to the crisis at hand. A military-minded leader seems the best option. Vale, Cullen de momento es el único que quiere a Gaspard. Sin embargo, todos los demás compañeros dicen Selene, o Selene, como queréis pronunciarlo. ¿Tienes admiradores? You've attracted a following. Who are all these people? I don't know, but they won't leave me alone. No disfrutas de esa fiesta, ¿verdad? I take it you're not enjoying yourself. At this point, the headache I'm developing is preferable to the company. ¿Algo de informar? ¿Que Have you informar? noticed anything out of the ordinary? I'll let you know at once if I do. Vale, hasta luego. We'll talk later. I await your signal. Ay, informa a Liliana. I have heard they are the finest in the Empire. Such a pity. Is that him? Is it true the Inquisitor was a leader of a faith and trust? Vale, luego ya vendré por aquí, miraré todos los demás sitios. Vamos a ver con Liliana. Y luego ya esperamos todo. Con calma. Que tenemos muchas cosas que hacer por aquí. Por lo que he visto. A ver. Muchas cosas y poco tiempo. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. Vale. ¿Hay alguna apóstata en la corte? How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. Bueno, si escuchasen un ruido es mi estómago que está haciendo cosas raras. Otra vez. Como siempre. Hay que investigarla. Venga, va. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Muy bien.
Vale, busca información en la gran biblioteca sobre la consejera. Ah, ya sé quién es la consejera. Ya lo sé. Sala de trofeos. Está cerrado de momento. Hola. Vale, hay que escuchar la conversación que tienen estos dos. Bueno, estas dos mujeres. Me imagino que tengo que irme a algún lado. Aquí. The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden. Statuette. Un paquete, ¿eh? Vale, a ver. Por aquí no hay nada. My Lord Inquisitor. Hola. May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. ¿Cómo sé que es cierto? How can I be certain this message is from the Empress? We three wear the masks of House Valmont. They signify that we are public faces of the Empress. They are also extremely fashionable. Me alegra saber de ella. Venga, va. I am always honored to hear from Her Majesty. Oh, she is the honored one, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in his holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspard is defeated. Qué amable por su parte, ¿no? That's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspard is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Muchas gracias. Escucha atentamente. Lanzar moneda. Ah, vale, aquí tengo que conseguir las 15 monedas para lanzarlas aquí. Voy a tener que subir por aquí, vale. Vale, por aquí he visto algo que brilla. Está por aquí. Eso es sangre. Sí, eso es sangre. Sangre por aquí, sangre por acá. Es que aquí hay muchas cosas que hacer. A ver, dejadme ver una cosa. Esto de aquí. Esto de momento nada. A ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el feudo celestial? No. El palacio. Aquí hay muchas cosas. Escondete encontrados. Estatuillas. Tirar monedas. La gran cacería. Secretos de bebé. Sí, aquí había sangre. Venga, aquí, delante de todo el mundo, yo trepo por aquí. Como que no quiere la cosa. Aprobación de la corte. Ah, vale, tengo que... Cachis en tú. Vale, aquí tengo una estatuilla. There must be something here. Secretos, vale. Hay que hacerlo rápido todo esto, entonces, porque si me alejo mucho de la gente... ¿Veis? Baja, baja. De 46 ha bajado a 45. Vale, hay algo por aquí.
must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. Vale, a ver. Puedo escuchar más. You only say that because you fancy the Empress's pet apostate. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandoned the faithful in their darkest hour. How can you condone that? They are the ones who should be brought to heel, if you ask me. Vale, ya está. O sea, a un señor de ahí le gusta la apóstata. Y a quien no. A ver si me da tiempo. No quiero bajar más de 40. ¡Oh! Aquí hay gente muerta. Gaspar. Y... 41. Sí, acabo de buscar las pisadas de sangre. Van por aquí. Pero me se baja las cosas. Estoy en 30 y eso. Vale, antes de nada, vamos a ir para allá. Que se va a bajar. Si me baja... Voy a coger cartita. Lady M. Ah, 39. Vale. No creo que se baje mucho, pero lo más seguro que se me baje. Porque como estamos aquí investigando esta parte, pues me va a tocar mucho las narices. ¡Ay, eso se puede! ¡Ay! No sé... el orden. Vamos. Vale, no, se ha apagado. Encendemos este. Encendemos... este. No, se apaga. ¡Ah! Es difícil, no sé. Por aquí. Se me va la población de la corte, se me va muy bajo, Ay, que no soy pícaro, me caches en todo. A ver, sería el 2. Emperador 2. Príncipe 3. No lo sé, mira, sabéis que esto lo voy a buscar en una guía esta. I need to get back before I'm missed. Hola, ¿qué tal? Vale, he vuelto aquí. Bueno, luego vuelvo hacia la biblioteca. Necesito una llave real. Vale. Dejadme 2 segundos. Voy a mirar lo de la biblioteca. Voy a poner la guía. Y voy a volver a la biblioteca. Voy a intentar hacerlo por mi cuenta sin leer nada. Vale. Y ya está. A ver, estamos en la
En el Palacio Invernal, ¿no? Se llama. Palacio Invernal. Yo no sé si eso será un... que me entra hipo. Estamos en el templo, PvP, en PvP, feudo, las llanuras, otros. ¿Dónde estás? El Palacio Invernal. Vale, a ver, déjame ver que lo voy a mirar. Y eso. En fin, ahora miramos todo esto. Vale, a ver, déjame que ponga en mi pantallita. Mi segunda pantallita. Esto para acá. Y le damos otra vez. Aquí caña. Vale. Ahora después miraré. Miraré eso, pero... Ya os digo, voy a mirar esto por mi cuenta. A ver si lo consigo. ¿Qué me pasó? Secretos, vale. Ya os digo, no quiero bajar mucho la población. Y con toda esa tontería, pues se baja. Ya es 34. Vale, me coche. Aquí. No, se apaga. Que no sé cuál es. No, esta se apaga. Vale, no, hay que entender. Las azules se entienden. Vale. Si toco esta, todo se apaga. No lo entiendo. Me voy. ¡Ay, que me he caído! Vale, ahí tengo un señor. Vamos a ver con este señor. This is a private conversation. ¿Qué decir esto? If I heard correctly, you'd like to stop the rebel mages. We share a common goal. I thought you had forged an alliance with the rebel leader Fiona. The rebels have been reined in. They will be kept under watch. My steward will contact your ambassador. I have skilled people who could be put to great use. Gentlemen. Vale. Vale, tenemos ahí un bardo. Tengo que tirar... Elfo susurrante. You don't want to be here, stranger. He hasn't made the pickup. It's been hours. You went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Brianna we have a situation. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspard's betrayal. Philippe es un capullo. ¿Cómo has cabrigado a Gaspar? I can't imagine Gaspard being vitriolic. What's the matter? The Grand Duke bears a grudge against the Council for refusing him the crown. He's threatened death if they refuse him again, collectively and individually, along with their vassals. Menos 15. ¿Por qué?
What backwater did you come from? ¡Ostras! No, 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 no. Aquí. Vamos a cargar aquí. ¿Qué ha pasado? Ya la he liado. Vale, aquí, justo aquí. Cuidado con quién hablamos, que si no la liamos. Quillo. Una dama aquí. Vamos a intentar hablar con ella. Voy a guardar, ya tengo miedo, ¿eh? Ya ahora mismo tengo miedo. Vamos a guardar aquí. Inquisitor, are you enjoying the ball? This is your first presentation at court, is it not? I am Lady Marcelette, court historian to Her Imperial Majesty. ¿Cuáles son vuestros deberes? What exactly does a court historian do? I am responsible for the historical records of the court. I maintain our library and record all official proceedings. ¿Estáis registrando la fiesta? Are you here to chronicle the events of the evening for posterity? Oh yes, this is a momentous occasion. The first meeting between the Grand Duke and Her Majesty since the war began. Even if, Maker forbid, the talks should fail, it is an important moment in the history of the Empire. Vale, disfruta de la fiesta. Good evening, Lady Marcelette. Another time, perhaps. Vale, con esta señora ya hemos hablado. Me mosquea la sangre del suelo. Que nadie se da cuenta de esa sangre del suelo. He hasn't made the pickup. It's been hours. He went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Brianna we have a situation. Pero yo os digo, me mosquea la sangre del suelo. Porque yo veo sangre en el suelo. Y parece que la gente pase de la sangre del suelo. Como, eso es vino. Interesting. Sí, curioso. Guardia Imperial. Germain bore his nephew's spite better than the rest of the council. Did you see that panicked attaché roaming about? Vale, voy a guardar de nuevo, que no me fío yo de mis actos. Que por cualquier tontería puedo liarla. Oh, hola. Muchas gracias, señor. Vale, creo que está por aquí fuera. There must be something here. Sello cilíndrico. Well, well. What's this? Mhm. Vale. Escuchen campana. Should get back to the ballroom. Does anyone really think the war will end tonight? The Empress says. ¿Ves? Aquí más sangre. Ahí. Y todo esto me da mal rollo. Get these pastries. A ver, voy a guardar, voy a hablar con ese señor otra vez. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspard's vitriol. Philippe es un capullo. Venga, va. Awfully selfish of this Philippe, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager. That would teach him to shirk his duties to roll some elven maid. Tonight of all nights, leaving me to convey Gaspard's death threats to the council. Wonderful timing, Philippe. Thank you for listening to me, friend. You are too kind, Inquisitors.
Vale, tengo que decir que Felipe es un capullo y ya está. Ah, aquí puedo escuchar escondidas. The war will end tonight. The Empress says. Ah, no, espérate. Tengo que molestar. He escuchado. A lo mejor tenía que haber cercado aquí, molestarles y que se dejaran de ahí. Según este, vuelve a la sala de baile. Elfos. Bloqueado. Además que mira por otra parte. Vale, la puerta esa. Esto cerrado. Un noble. Antes de nada voy a guardar. Porque no quiero liarla. Señor, ¿podemos saber? Has perdido el bocadillo. A ver, dependencia de los sirvientes. ¿Dónde puede estar la dependencia de los sirvientes? Vamos por aquí abajo. Aquí está Cassandra. This ball is a waste of time, like all Orlesian foolishness. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. Vale, vamos primero aquí. ¿Has visto nada aún? Have you witnessed anything noteworthy? Nothing yet. I will let you know. ¿Qué opinas de esto? You don't seem to care much for the ball. Orlesians pretend their petty squabbles are Me acaba de decir que es una pérdida de tiempo. Yes, let us treat murder, corruption, and deceit as delightful amusements. How wonderful. We are here to save Empress Celine, and it galls me. Why does she merit our protection? The Empire would be better off without her. Gaspard is the leader Orlais needs in this crisis. ¿Eso crees? You support the Civil War? Of course not. Chaos is what Corypheus wants, and we must oppose him. Were it up to me, however, I would let Celine fall and Gaspard take the throne. He would see the true threat, not spend his time throwing balls and writing letters. A ver, ¿quieres bailar, guapetona? I don't suppose you'd like to dance, Lady Cassandra. Now? This is hardly the time. We're here to find a killer, not dance. Ay, no quiere bailar. Stay alert. We don't know where the enemy is hiding. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Vale, déjame que me mire por aquí abajo. Que aquí vienen dos alas. Por aquí no sé si puedo entrar ahora. No tiene pinta, vale. Y por aquí creo que no había nada. No, está cerradito. ¿Qué os digo? Esto es un lío. Este es un pequeño lío bonito y cariñoso. Es por aquí, ¿no? Por aquí puede estar lo de los sirvientes. Hecho. Moneda. Vale, por aquí ni nada. Una llave. Y yo. Me hace falta llaves y me hace falta de todo. Hola. We are not serving drinks. Bother someone else. Vale, señorita, no se enfade. Yo solamente quería preguntar si tenía la llave para poder abrir aquella sala. O esta sala. Pero no me deja. Voy a volver a la sala de baile a ver lo que pasa. Venga. Well, well. What have we here? The leader of the new Inquisition. Ay. Fabled herald of the faith.
Delivered from the grasp of the Fade by the La hand apóstata. of blessed Andraste herself. What could bring such an exalted creature here to the Imperial Court, I wonder? Do even you know? Tengo asuntos urgentes, es un misterio. Decidme qué queréis. Es un misterio. Venga, va. You may never know. Courtly intrigues and all that. Such intrigues obscure much, but not all. I am Morrigan. Some call me advisor to Empress Celine on matters of the arcane. You have been very busy this evening, hunting in every dark corner of the palace. Perhaps you and I hunt the same prey. Bueno, eso espero. Y ahí, bueno, aquí ya sabéis, aquí mis dos grandes amores de este juego, Liliana y Morrigan. Mis dos grandes amores de toda esta trilogía. En serio. Me gusta mucho que aquí en este juego aparezcan las dos. Lo malo, que no lo podemos llevar en el equipo. Es lo malo. Pero son mis grandes amores de esta trilogía. I hope so. I could use another ally here. A sentiment I share, considering recent events. Recent events? Recently I found and killed an unwelcome guest within these very halls. An agent of Tevinter. So I offer you this, Inquisitor. A key found on the Tevinter's body. Where it leads, I cannot say. Yet if Celine is in danger, I cannot leave her side long enough to search. You can. Vale, a ver. Sé que puerta abre. Puede que investigue algo. Ven conmigo. Vamos a ver. ¿La emperatriz está a salvo? You left Celine alone. Is that wise? I must return to her anon, but she is safe enough for the moment. It would be a great fool who strikes at her in public in front of all her court and the Imperial Guard. ¿Por qué la protegéis? What's your interest in protecting Empress Celine? Are you her bodyguard? Do I seem a bodyguard to you? If anything were to happen to Celine, eyes would turn first to her occult advisor, even if they knew otherwise. There are sharks in the water, and I will not fall prey to them. Not now, not ever. ¿Por qué lo matasteis? Why did you kill the agent? You might have had useful information. I would not have slain the man on sight had he not attacked me first. Why? Undoubtedly I caught him in an illicit act. I did not know from whence he came until after the battle, and regret only that I could not capture him alive. What intentions the Imperium has here, I suspect you know far better than I. Vale, ven conmigo. Puede que investigue algo. Sí que puerta abre. Voy a decirle esto. Briala's people are whispering about disappearances in the servants' quarters. This key may lead there. The ambassador does have eyes and ears everywhere, does she not? Proceed with caution, Inquisitor. Enemies abound, and not all of them aligned with Tevinter. What comes next will be most exciting. Me encanta. Morrigan es un personaje que a mí me encanta. I had no idea. No tenía ni idea, no he escuchado nada. Otra de susurros, porque a lo mejor tendría que... yo qué sé. Pero bueno. Vamos a ver. Las cosas de los elfos están por aquí. This could be worth checking out. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, un cargado. Ya me había asustado.
Ya digo, la he liado y ya está. La he liado. Vale, a ver, tendría que mirar lo de las estatuas. Ver cómo carajo eso se hace. Bueno, a ver si cargas, hijo mío. Ah, vale, aquí es... Abre de inventario para equiparte con armas y armaduras y toda esa cosita bonita. Vale, a ver, vamos aquí. Vamos a equiparnos ya. Porque se ve que esta zona... Esta zona, aquí hay lío del bueno. No, me he equivocado. ¿Qué haces? ¡No lo sé! ¿Por qué me pone...? No sé. Parece que le ponía... Vale, a ver, 2 y pico. El escudo 29. 16. Vale. Esta mujer le damos su bastoncito aquí todo bonito. Hacemos aquí una. Me pongo mi armadura. Mi gorro. No, mi gorro no. Era este. Sera llevaba creo que el gorro, si no recuerdo mal. Y esta. Cassandra llevaba 45. Ahí, ahí. Y esta señorita llevaba esto y... este. Vale. Y accesorios están todos equipados, de acuerdo. What fully qualified arsehole stops to kill a cook? They always kill the servants first, my dear. Otherwise they could run and warn someone. Oh, sure, reasonable, innit? Friggin' garbage. Sí, eso es verdad. Must be the elves Briala's people are looking for. Whoever did this ought to be down here somewhere. Vamos a mirar por aquí. Porque sirvientes, los han cepillado a todos. Y hada fisgona. Pobrecillos. Vale, cogemos eso. Esto por aquí. A ver, déjame que voy a mover un poquito el micrófono. Ahí por lo menos se escucha mejor. Porque como estoy un poquito así ladeado, pues lo muevo un poquito y ya está. No me toque los huitos, tío. También aquí, en esta parte también pierdo esto. A ver, estoy viendo... Hijo de footing. ¿Cómo cojo la estatuilla esa? ¿Cómo la cojo? Estoy mirando, a ver. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo la...? ¿Por aquí? Sí, parece que por aquí podría coger yo por aquí. ¡Eh! No. ¿Cómo carajo cojo eso? ¡Eh! ¡Que alguien me ayude! Empujarme en el culo. ¡Empujarme! No llego ahí. Estoy perdiendo aquí tiempo tontamente porque quiero pillar la estatuilla esa. Y no sé cómo llegar ahí arriba. Vale, le he cogido no sé cómo. Le he cogido y no sé cómo, pero bueno, le he cogido.
was he doing here? This man was a council of Herald's emissary. Curious to find him here. The crest of the Chalon family. Duke Gaspard will answer for this. Time to have a word with the Duke. ¡Ay, guarindongos! Mira por ti, ¿eh? Venatori agents. That must be the Venatori leader. ¿Os gusta matar a pobrecillas, elfas, doncellas, bueno, criadas que están huyendo? Sois mala gente, tío. Sois mala gente. Os gusta matar a la gente indefensa. Os gusta matar a la gente indefensa. Estoy dándole aquí a ver si encuentro algo. Esto hay que hacerlo rápido, porque es que si no, también me tocan las narices. Vale, una raíz élfica. Dale amor, venga, yo mientras busco. Una escalera por ahí. Venga, chicas, vosotros dadle amor a esta gente que yo busco por aquí. We should look around. Esta tubilla. Que vaya tela, en serio. Gente que se ve poco y eso. Vale, esta tubilla ya pillada. Escalera por aquí, hay que bajar por esta parte otra vez. Le damos amor y esto nada. Sí, toda esta parte hay que hacerlo rápido. Venga, otro puntito fuera. Saqueamos, saqueamos. Bueno, le estamos dando su merecido a esta gente. Por ser mala gente. Vale, esa es la escalera. Por aquí no se ve nada más. Vale, tengo una puerta, vale. Una raíz élfica. Y ahí nada. Vale, pues vamos a... Incluso se han matado un... Ah, digo, un perro. No, no, es una mujer ahí tirada también. Vale, por aquí no hay nada. Por ahí ir para allá. O sea, se han cargado todos los elfos. Todo lo... Pero, ¿esto no llama la atención? ¿Todos los criados? ¿Se han cargado todos los criados? ¿O la gran mayoría de criados? Esto debe llamar la atención porque cuando quieren llamar al servicio... Pues no hay. Vale, no voy a coger suministros. Vale, es lo único que tengo por ahí. Esto llamará mucho la atención de la gente. ¡Maleantes! Os voy a dar aquí todo el amor que nos han dado en la vida. ¿Vale? Aquí tengo una cartita. Vale, tengo esto. Joder, que tengo también prisa. Pero como hay tantas cosas por aquí que mirar y demás tonterías, pues... se me va el tiempo.
Dos tontos aquí. ¿Qué? ¿Al foquecito? Os voy a dar yo el foquecito. Os voy a dar yo el foquecito. Vale, esto lo quito rápido porque como hay tiempo en sí. Vale, tengo esto aquí. Joder. Es que estoy ahora mismo muy agobiado por el tema del tiempo que tenemos. Hay que subir para arriba, ¿verdad? Ando un poquito agobiado. Que os calléis ya, hombre. Tú, ven aquí. Muérase. Venga, fuera. Tengo prisa. Vale, por aquí lo único que tengo es esto de aquí. Tengo ahí una puerta. Sí, la única... Esto es la puerta. Vale, hemos cogido la... Más estatuillas de haya. ¿Qué te fui de espárragos, colega? Por aquí no hay nada, ¿no? Ahí tengo estatuilla de haya. Bueno, callaros ya y morir, que tengo prisa. Ven para acá. Bueno, tenemos 5. Ahora no me saques de aquí. ¡Uy! En todo el ojo. Fancy meeting you here. Inquisitor Kadash. What an historic moment. The first Carter thug in all Thedas invited to court. We haven't been properly introduced, have we? I'm Ambassador Briala. Ese es un bonito título. Buen disparo. Hola. I'm glad to meet you finally, Ambassador. Your reputation for getting results is well deserved. You cleaned this place out. Will take a month to get all the Tevinter blood off the marble. I came down to save or avenge my missing people. But you've beaten me to it. So, the Council of Errol's emissary in the courtyard. That's not your work, is it? Vale. Me lo he encontrado muerto. He was dead when I arrived. I expected as much. You may have arrived with the Grand Duke, but you don't seem to be doing his dirty work. I knew he was smuggling his chevaliers. But killing a council emissary? Bringing Tevinter assassins into the palace? Those are desperate acts. Gaspar must be planning to strike tonight. Bueno, avisada Selene. The Empress needs to know what's going on. You can try to warn her. She won't believe anything from me. I misjudged you, Inquisitor. You might just be an ally worth having. What could you do with an army of elven spies at your disposal? You should think about it. Puede que lo haga. I would consider such an alliance. We can help each other. Ah, así de que se andan enamorado. After all, I know which way the wind is blowing. I'd bet coin that you'll be part of the peace talks before the night is over. And if you happen to lean a little bit our way, it could prove advantageous to us both. Just a thought.
A ver. More politics and double dealing. Is there anyone here who is not corrupt? It's the game, my dear. Everyone plays it here. A ver, solamente he dicho que me lo pensaré, no que lo vaya a hacer, pero se han enfadado las dos. Venga. Voy a ver la puerta esa si la puedo abrir ahora. Me daría mucha pereza por ver de aquí, ¿eh? Ahora sí, venga. An elven locket, stored away in a palace safe. Unwise, Celine. Hombre, Celine aún quiere a su elfita. No sé por qué, ¿eh? Si en una caja fuerte tiene un guardapelos de ella, aún le tiene cariño. No sé por qué, ¿eh? Vale, puedo ir por aquí, dice. Voy a mirar por aquí a ver lo que hay. Si hay alguna moneda, alguna tontería. Vale, se me acaba el tiempo. Y bajar por aquí. ¿Dónde era bajar? No lo sé. Quillo. Ah, por aquí. Vale, lo bueno es que ya tengo todo cogido, todo. Y de aquí ya nos vamos. Si encuentro la salida. Eso también, ¿eh? Por aquí no es. ¡Por aquí no es! Me han expulsado del baile. ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. Por aquí. Por aquí ya he salido. Venga, va, que estoy en la calle. Y aquí más tontos. ¡Hola, tontos! Sí, ya sé que está muerto. Señor, no corra. Que va a morir igual. Vale, vamos para allá. ¿Qué tengo por aquí? Unas raíces élficas. Y rápido, que ya tengo 30. ¡Ey! Thank you, Inquisitor. De nada. Head back to the ballroom. We'll handle this. De acuerdo. Pues ya está. Madre mía. Ahora cómo gano yo favor. ¿Eh? Hay que buscar también más monedas, más... muchas más cosas hay que buscar todavía. Monedas, las estatuillas esas. ¿Y qué era lo otro? Regresa a la sala de baile para hacer frente a Gaspar. Sala de trofeos, hay que explorar esa zona, pero a lo mejor... Hola. You're the Inquisitor, are you not? We heard stories of your accomplishments. La gente exagera. Some of those might have gone a bit far. I told you, Philippe. Not everyone fights an archdemon and lives to tell. It's an inspiration. Contadme qué historia sabéis. Debéis saber con Cullen. If you like, Commander Cullen could give you all the details of that battle. He's in the ballroom. Really? But I shouldn't leave my post. You'd only be gone a moment. Philippe,
The world is coming to an end. If we don't hear this story now, we'll never have a chance. You're right. ¡Venga! Let's go. ¡Hasta luego, señores! Vale, vamos a guardar. Por lo menos se van contentos y felices, ¿no? Might be something here. Better take a closer look. Secretos, vale. Joder, son 30 secretos. Una moneda. Son 15 monedas. La tobilla. Vale, ya me quedan menos. Ve al ala oeste del palacio cuando te mande 3 copas de brandy. No hay que correr riesgos. ¡Ay, que no soy pícaro! ¡Ay, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está mi querida? Será cuando me hace falta. Será, guapa, me hace falta, tía. ¿Dónde estás? Una puerta que no puedo abrir. Vale, a ver, vamos a ver. Nos quedan muchos secretos todavía. Nos quedan muchas monedas todavía. Estatuillas fáciles. Escondites. ¿Dónde pueden estar los escondites? Ajá. No tengo ni idea. Yo recuerdo que esta puerta la puedo abrir. Sí, pero me hace falta una llave. Ah. Well, that's useful. Bueno, me cuentan. How are the talks proceeding? They remind me of the assembly of Orson. It can't be that bad. Vale, a ver, déjame una cosa. Quiero ver lo de las estatuas. Un momentito, voy a mirar el tema este. Déjame que voy a mirar la misión principal. Esta. A ver, ojos crueles. Vale, eso tiene que ser misión principal. Ojos crueles, aquí está. Déjame ver que mire. A ver si por aquí dice algo de las estatuas. Vale. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Tengo que ir hacia allá. Otro cosito por aquí. Vale, secretos, venga. Antes no estaba. 2 puertas que tengo que abrir y no soy pícaro. Vale, al lado de la puerta. Puerta. Examinar. No, voy a... Oye, aquí podían saquear. Dejadme que tengo... tengo un bicho en la pantalla. Para hacer esto... Vale, a ver. Y esto es judicar. Desde la puerta... A ver, déjame ver que lea esto. En el orden siguiente, estando siempre de espalda a la puerta. ¿Qué puerta? ¿La de enfrente o la que tengo detrás ahora?
Vamos a ver. Ti, ti y ti. Venga, vamos a hacer esto. Esta. Y esta. Y de esta parte, Judical y Fiora. ¡Ah! ¡Igualá! Vale. Pero todo para esto. Para unas tristes cosas que tengo que coger y ya está. Vale, te da. Bueno, de aquí ya me piro. Vamos a defender bien. Tenemos aquí monedas. Una. Dos. Y ya está. Ya está. Bueno, voy a repasar por aquí si tenemos algo que... Vale, aquí me hacen falta más estatuillas. Ay, por favor. ¿Dónde consigo las que me hacen falta? Vale, me imagino que será esto, ¿no? Ahí. Más secretos. Detrás mío, que es la puerta. La puerta y aquello. Bueno, poco a poco. Vamos a mirar por aquí. Vale, más secretos. Voy a guardar, voy a intentar hablar con el señor ese. Well, the Hola. Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. I'm curious. Investigar, venga. ¿Gaspar es vuestro sobrino? I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspar. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life if not fight for his destiny? Vale, a ver, vamos a investigar más. ¿Habéis viajado? ¿Habéis visto algo? Have you noticed anything strange this evening? My niece Florian hasn't spoken to me all evening. That's not like her. Háblame de la guerra. What can you tell me about the Civil War? If you are hoping for insight, you've come to the wrong man. It's war. It is brutal, and terrible, and sometimes necessary. There's nothing more to say. Bueno, muchas gracias, señor. Another time, my lord. Vale, a ver, por aquí había... Sí, aquí para escuchar, fisgonear. Pero no hay nadie cerca. Mi cara era interesante. Vale. Pues habrá que dar otra vuelta por otros sitios para ver si tenemos más sitios para escuchar. Vasallo, sí que he hablado con él. Vale, todo eso antes no estaba, ¿eh?
Porque antes que he venido por aquí... Moneda, no sé qué... ¡Ah! Salgo por aquí. Es que yo salto por todas partes. Vamos a escuchar por aquí. Venga. Soy un cotilla. Waste of time. Bueno, me quedan 10. Hola. I told you this is closed. Use the main doors. Es que quiero pasar por ahí. Pero, ay. Vale, perdón. Yo no quería, señores. Yo no quería. Pero es que soy tonto. Vale, perdonar. Soy tonto. Soy tonto y en mi casa no lo saben. Ay, Dios mío. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí. Cogemos la moneda, cogemos esto. Cogemos esto, escuchamos otra vez esa gente. Así que el señor Gaspar no es buena gente. Aquí en plan interesante. Vale. Bueno. Espera. Espera, si os fijáis aquí hay algo. Ahí hay algo. ¿Qué será? ¿La parte de abajo? Bueno, será la parte donde la fiesta, me imagino. Por aquí... No... escucho algo. Escuchaba algo y no me lo marcaba así. Esas son las elfas. Que me dicen que no son servientes. Lo malo es que hay un par de cosas, un par de puertas que no la puedo abrir. Eso es lo malo. Vale, eso es lo malo. Un par de puertas que no puedo abrir. Vale, eso será aquella puerta. Voy a mirar por aquí si tengo algo más que rapiñar. Por si acaso. En la puerta. Y creo que por aquella parte, hasta que no consiga la llave, no podré... Espérate, que has visto aquí algo. ¡Bien! ¡Monedita! ¡Bien! Tengo 6 de 15. ¡Bien! Y esto de momento nada, ¿verdad? Tengo una marca aquí, si os fijáis. Regresa a la sala del baile. Ah, vale, lo mismo. Es lo mismo. A ver, voy a pasar otra vez por aquí.
Me repatea las puertas que me piden llave. Y se me repatean. Sí, he perdido un puntito, lo sé, juego, lo sé. Otra moneda. Y venga, vamos a echar aquí las monedas. 1, 2, 3. Venga. Y ganamos la población. Bueno, eso está bien. Me falta 2 estatuillas. Me imagino que a lo mejor es por la parte que no puedo pasar de momento. Vale. Pues vamos a ir a la sala. A ver. Había una mujer ahí que ha hecho una cosa muy rara, ¿no? Ay. Yo os digo, yo recuerdo un baile. Inquisitor Kadash. We met briefly. I am Grand Duchess Floriane de Chalon. Welcome to my party. ¿Puedo ayudaros en algo? Is there something I can do for you, Your Grace? Indeed you can. I believe tonight you and I are both concerned by the actions of a certain person. Come, dance with me. Spies will not hear us on the dance floor. Estoy comprometido. Bailemos, venga, va. Very well. Shall we dance, Your Grace? I'd be delighted. Venga. Todo por los puntitos de la corte para después. I've never thought the Carter could tell one human from another. Just how much do you know about our civil war? ¿Por qué no me instruís? What do you think I ought to know? My brother and my dear cousin have been at each other's throats for too long. It took great effort to arrange tonight's negotiations. Yet one party would use this occasion for blackest treason. The security of the Empire is at stake. Neither one of us wishes to see it fall. Estoy de acuerdo. I think I can agree with that, yes. Then you have lifted a terrible burden from my heart, Inquisitor. The world is filled with doubt and uncertainty. Ay. Fear rules more hearts than any empire. He ganado 10 y perdido 10. I know Qué you bien. arrived here as a guest of my brother Gaspard and have been everywhere in the palace. You are a curiosity to many, Inquisitor, and a matter of concern to some. He venido a ayudar. There's no need for concern. I've come here to help Orlais. Helping Orlais has a variety of meanings depending on whom you ask. Kindness to some is cruelty to ¿Otro others. menos 10? You cannot be a savior to them all. To some you must be a monster. Do you even yet know who is friend and who is foe? Who in the court can be trusted? Confía en la Inquisición, confía en Selene. ¿En quién confías? ¿En quién confías? An excellent question. I might ask the same of you, Your Grace. Bueno, le he hecho una pregunta respondiendo a su pregunta. In the Winter Palace, everyone is alone. It cannot have escaped your notice that certain parties are engaged in dangerous machinations tonight. Creo que voy a jugar ese juego, a hacerle preguntas sobre preguntas. Y ya está, ¿No lo están todos? I thought dangerous machinations were the national sport in Orlais. ¡Oh! Menos 15. You have little time.
¿Me va a tocar repetir todo esto? The attack will come soon. You must stop Gaspard before he strikes. In the Royal Wing Garden, you will find the captain of my brother's mercenaries. He knows all Gaspard's secrets. I'm sure you can persuade him to be forthcoming. Me cago May en todo Andraste lo que guide se you, menea. Inquisitor. Me ha dejado tiritando. Maker's breath. You danced with the Grand Duchess and I didn't prepare you. Are you all right? Estoy bien, estoy bien. Me ha dejado con It was only a 28. dance, Josephine. Nothing is only anything. Not here. Were you dancing with Duchess Florian? More importantly, what happened in the servants' quarters? I heard there was fighting. I hope you have good news. It appears the peace talks are crumbling. Ay, Dios mío. Vale, a ver, tengo una pista. La Fiorenin trama algo. Voy a decirle esto. Morrigan helped me get into the servants' quarters, where I found a group of Venatori and Gaspard's dagger. The man would truly do anything to become Emperor. Then, the attack on the Empress will happen tonight. Warning Celine is pointless. She needs these talks to succeed, and to flee would admit defeat. Then perhaps we should let her die. A ver. A ver, no lo vamos a dejar hacerlo. I won't stand by and let her die. Listen to me carefully, Inquisitor. What Corypheus wants is chaos. Even with Celine alive, that could still happen. To foil his plan, the Empire must remain strong. This evening, someone must emerge victorious. And it doesn't need to be Celine. She's right. Do you realize what you're suggesting, Leliana? Sometimes the best path is not the easiest one. A ver, ¿cuál es el mejor camino? You're asking me to decide what's best for Orlais. More than that, whoever controls the Imperial throne will affect all of Thedas. You cannot stop Corypheus without a decision. You must support someone, or all is lost. Then we should support Celine. She is the rightful ruler. Why would we say otherwise? Because she led Orlais to this point. I say Gaspard, provided his sister is wrong about him. I would suggest Briala. She could bring true peace, not only to the Empire, but also to its elves. This is, however, your decision, Inquisitor, not ours. Salvaremos a la Beatriz, hombre. We came here to save Celine. Then you must not only save her life, but also her empire. That means giving her a victory over both Gaspard and Briala. If there truly is proof Gaspard's in league with Corypheus, that would be a start. What did Duchess Florian tell you? She said Gaspard's mercenary captain is in the royal wing, that he knows about the assassination. Which could be a trap. Or a lead. Either way, you should search the private quarters in that wing for clues. Then get me access. And in the meantime, get your soldiers into position. At once. Be careful, Inquisitor. Caga en todo lo que se menea. Me quedan 28. Vale, a verme con la embajadora. Tengo que saludar a las damas de compañía de la emperatriz. ¿Dónde están? A lo mejor con unos cuantos puntitos. Vale, experiencia. Vale, lo de ahí fuera creo que es Cassandra. ¡Hola, guapa! Is this it? Just looking at each other and what? I'm waiting for the party to start. Vale, pues veré, no, eso que se lo he preguntado. Not going anywhere.
¿Dónde están las amigas? I hope Celine prevails tonight. Gaspard will ruin us all. Las amigas de... Josephine está aquí. Vale, por aquí tenemos algo. No, por aquí no tenemos nada. ¿Dónde están las...? Aquí. Inquisitor, to what do we owe this honor? We will be happy to assist you if we can. Her Imperial Majesty is unfortunately occupied at present. Sí, el medallón. Fascinating discovery. An elven locket in the Empress's vault. Oh dear. That is Oh, vaya. very interesting. I'll get Her Majesty. Inquisitor, I regret that we did not have time to speak earlier. No doubt you have questions about many things. En principio es este medallón, ¿no? I found an elven locket sealed in the palace vault. You must have considered it quite valuable. It was sentimental. I don't know why I kept it. It was a foolish thing to do. ¿Por qué os separasteis? What made the two of you part ways? She wanted change, and she thought I should deliver it. My word is law, Inquisitor, but laws don't command people's hearts. Culture does not transform itself overnight. She never loved me, only my influence. Wisdom is never bought cheaply. Vaya. ¿Aún la queréis? Maybe you kept it because you still care for Briala. I do. It is not wise, but we cannot always be wise. Thank you for coming tonight, Inquisitor. I have business to attend, but I hope we will speak again. Bueno. Los temas del amor. Vale, tengo que hablar con la embajadora. Ahora. Vale, está aquí. A ver, embajadora. Señorita. You must be Inquisitor Kadash. I've heard stories. You haven't dazzled the court this evening, but at least you've avoided embarrassing yourself. Well done. What brings you to me? ¿Qué tal las conversaciones? I want to know more about the peace talks. ¿Y vuestros objetivos? What are you hoping to gain from tonight's negotiations? A voice. Simple enough, isn't it? My people have none. We've lived for centuries amid the lowest ranks of society. No one hears us. No one sees us. If the elves of Halam Shiral were elevated, if we had an elven noble at court, we'd have recognition. A voice. Vale. Investigar, ¿Un noble marca la diferencia? How much can a single member of the court do? It won't remake the world overnight, if that's what you're asking. Our problem is invisibility. The people in power are used to ignoring us. We're not actors. We're scenery. We need elves in positions where they can't be overlooked. We need to force humans to take us seriously. ¿Cómo vais a conseguir eso? How will you persuade the Empress to elevate an elf to nobility? It is already in place. Celine knows she needs us to tip the balance of the civil war in her favor. All we have to do is wait. She'll exhaust her other options and come to us for help. Then we'll name our price. Me parece razonable, ¿eh? Everyone should have representation in their government. A start. That's all this is. Something humans can't ignore, and something elves can aspire to. But that's the future. We need to focus on the task at hand. ¿Y si mataran a la emperatriz? If Celine were killed, what would happen to your plans? Assuming I'm not the one blamed?
It would be precarious. I've been working on Gaspard, but he's like a charging bull. It would be easier to rein him in if I had something that could hurt him. Bueno, este medallón es vuestro. I found an elven locket hidden among Celine's things. This isn't yours, is it? Let me see that. She kept this. What was she thinking? If Gaspard had found this, it would have ruined her. Quizá fuera algo sentimental. It might have meant something to her. Or she held onto it in case she needed something. Ay, es que esto es gente... Bueno. We'll speak more later, Ambassador. Another time, Inquisitor. Vale, tengo que encontrar material en la ala real para esto. Liliana, a ver. He perdido los secretos. Look at Lady Cambian's slippers, trimmed with pearls and emeralds, and those buckles. Toss her into the lake and she'll sink right to the bottom. What a disaster. There's a Tevinter assassin on the loose, and you're concerned about buckles on shoes. Everyone needs a hobby. Besides, sí, eso es verdad. You can learn a great deal about a person from their clothing. Gold and jewels on a dancing slipper. A slipper is easily lost and finds itself in the dust and dirt. She is unconcerned with the possibility of losing the shoe or soiling it. A vulgar display of wealth. But Lady Cambian's family has recently lost most of its holdings. They have their title, but little else. So, how did Cambian acquire such a grand shoe, What has she done? Who has she bedded? These are all useful questions, no? Bueno, tengo información para ti. I found this out. I'm not sure of its value. Very interesting. It may not help our investigation, but we can put it to use. A little more dirt like this, and we might have some leverage in the court. If you find more, let me know. Ah, veremos luego. I should go. Be on your guard. I always am. Vale, hacía un momento que todo esto había desaparecido. O era porque estaba cerca de ella, no sé. La viuda. I still remember the day they came to tell me that my second husband, Philippe, was thrown from Vale, his horse. de 28 subidos a 72. Eso es otra cosa. Por chivarme de las cosas a Liliana. Bueno, pues ya está. No tengo que cargar para atrás y ya está. Lord Inquisitor. ¿Qué os parece el baile? I'd like your opinion of this gathering, my lady. It's doomed to fail, of course. Celine knows that. At least it should be amusing. We haven't had such a menagerie at court in living memory. Muy buenas, Andaluz, tío. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Algo interesante? Have you noticed anything odd this evening? Too few Imperial guards stand in attendance, my dear. A shame. They are so pleasantly decorative. Hasta luego, señora. Good evening, milady. ¿Qué tengo aquí? Ah, Vivian, nada. ¿Algo más? Sí, aquí hay algo. Una moneda. ¡Bien! ¡Qué bien! Una monedita. Alguien ha tirado aquí una moneda. Nada más por aquí. Seda por allá. Pim, pim. Y ya está. Vale, a ver. Encuentro el material en el lado de esto. Para hacer chantaje a Briala. O hacer chantaje al otro, a Gaspard. Ah, mira, eso está bien. Espero que vaya todo bien, tío.
Antes de nada, ¿Cassandra? Are we ready to move out? Todavía no. Stay alert. We don't know where the Todavía no nos vamos. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Ay, venga, va. Hay que encontrar más secretitos. Ahora. Y más monedas y más tonterías. Ah, mira aquí. Para escuchar. Señora, no se ponga en el medio. Qué aburrimiento. Venga, a ver qué hay aquí. Ay, por favor, estoy aguantando, no sé cómo estoy aguantando. Ya sabéis que estoy con un resfriado y la garganta no la tengo bien. Creo que lo voy a dejar por aquí ya. Bueno, vale, a ver, vamos a... Que sí, si me deja el juego, abriré el inventario, me equiparé y todo eso. Venga. Siguiente. Ah, ya está equipada. Pues parto yo entonces. Venga, yo soy el único tonto que no tiene las cosas equipadas. Ay. Vale, a ver, tengo algo por aquí. Una carta de amor. Claro, a lo mejor estoy pensando, a lo mejor no consigo todas las monedas, todo lo que me hace falta. Porque hay unas puertas que me hacen falta la habilidad de pícaro. ¿Qué pasa aquí? Tú, ¿dónde vas? ¡Hasta luego! Oh, thank you. ¿Estás herida? Are you all right? I don't think I'm hurt. No one's supposed to be here. Briala said... Oh, I shouldn't have trusted her. Investigar. A ver. ¿Briala te ha enviado aquí? Briala told you to come to this wing of the palace? Not personally. The ambassador can't be seen talking to the servants. We get coded messages at certain locations, but the order came from her. She's been watching the Grand Duke all night. No surprise she wanted someone to search his sister's room. Vale. ¿Pudo haber sido algún otro? Is there anyone else who knows the code and the drop location who could have written those orders? I don't know. Any of us could do it, but... No. No one else would send me here. It had to be Briala. Tranquila. Es la sala de Fiorine, o como se pronuncie. So this room belongs to the Grand Duchess Florian. Florian. This had been her private room in Halam Shiral since she was a child. But this part of the palace was damaged, and the royal family moved to the guest wing. ¿Qué buscabas? What were you trying to find in Florian's old room? The message didn't say. I should have known it was a setup. ¿Cómo has entrado? This wing is sealed. How did you get in here? Easy. The door was unlocked. One of the others probably handled it. Bueno, ha sido valiente a venir aquí. It takes great courage to come to the royal wing unarmed. It's not courage to blindly follow Briala's orders into a trap. I knew her. Before. When she was Celine's pet. Now she wants to play Revolution, but I remember. She was sleeping with the Empress who purged our alienage. ¿Puedes testificarlo? Would you be willing to testify to that, if I asked? Absolutely. If the Inquisition will protect me, I'll tell you everything I know about our ambassador. Knew it. I did. And I bet the hate made it feel real good.
Go to the ballroom. Find Commander Cullen. He'll keep you safe. Thank you. Maker protect you, Inquisitor. Vale. Estatuilla, de acuerdo. Vale, ya nos quedan pocas estatuillas ya que encontrar. Es, digamos, lo más fácil. Vale, a ver, voy a continuar un poquito por aquí. No hay nada, qué bien. What's this then? Swapping all the gold leaf with diamonds, I bet. ¿Qué ha sido ese ruido? Como sonido de la brecha. Vale, es la puerta aquella. Vale, cogemos la estatuilla, cogemos esto. Ya, juego, ya. Esto, vale. No hay nada más por aquí. Vamos a mirar por esta parte. Vale, esto baja para abajo, por lo que veo. Ah, no, por aquí hemos venido, ¿verdad? Sí, por aquí hemos venido. Entonces esta es la puerta que me hace falta, las estatuillas. Más estatuillas. ¿Qué pasa aquí? Sí. Inquisitor, what a pleasure. I wasn't certain you'd attend. It was novel to see a thug at the masquerade, like a donkey dressed in Eres mala. fancy. It was kind of you to walk into my trap so willingly. I was so tired of your meddling. Corypheus insisted that the Empress die tonight, and I would hate to disappoint him. Bueno, a ver, ¿qué quiere Corypheus? Why kill the Empress? What does Corypheus want to achieve? Celine's death is a stepping stone on the path to a better world. Corypheus will enter the Black City and claim the godhood waiting for him. We will cast down your useless maker and usher in a united world, guided by the hand of an attentive god. Bueno, ¿por qué ayudáis a Corypheus? You're Orlesian royalty. Why would you help Corypheus attack your empire? You think so small, Inquisitor. Why settle for an empire when Corypheus will remake the entire world? I admit, I will relish the look on Gaspar's face when he realizes I've outplayed him. He always was a sore loser. Y eso que eres prima de él, ¿eh? O sea, que guay. ¿Qué sacáis vos de todo esto? What exactly is in this for you? The world, of course. I'll deliver the entire south of Thedas, and Corypheus will save me. When he has ascended to godhood, I will rule all Thedas in his name. ¿Sabes que Corypheus se aprovecha de vosotros? O sea, sois tontos. No es tarde para arrepentirse, ¿eh? You don't have to go through with this, Florian. Still time to turn back. A Sera no le ha gustado eso. Oh, my dear Inquisitor, you are so naive. In their darkest dreams, no one imagines I would assassinate Celine myself. All I need is to keep you out of the ballroom long enough to strike. A pity you'll miss the rest of the ball, Inquisitor. They'll be talking of it for years. Kill him and bring me his marked hand. It will make a fine gift for the master. ¡Ajá! Tonto de capirotes. Venga, tonto de capirotes. Que sois tontos a base de bien. Bueno, cogemos esto del suelo. Y eso también. Y hacemos... No me tires púas.
Señora. Vale, aún quedan aquí gente. Ahora que están muertos. Vale. Andraste's tits, what was all that? Were those demons? There aren't any more of those Sí, señor. demons coming, right? Esto se salvó. No more demons. It's safe. Maker? I've never seen one that close before. I knew Gaspard was a bastard, but I didn't think he'd feed me to fucking horrors over a damn bill. ¿Gaspard te ha hecho esto? Duke Gaspard lured you out here? Well, his sister. But it had to come from him, didn't it? And all that garbage she was spewing doesn't mean anything. Gaspard had to be the mastermind. Pareces ferendiano. Your accent sounds Ferelden. I thought you were one of Gaspard's mercenaries. Born and raised in Denerim. Seems like I should have stayed there. The Duke wanted to move on the palace tonight, but he didn't have enough fancy chevaliers. So he hired me and my men. He had to offer us triple our usual pay to come to Orlais. Sticky, punsy cheesemongers. Hey, ¿ha roto la tregua? He's going to attack tonight. What about the peace talks? Nobles don't give a shit about honor and conduct unless it suits them. He'll do what it takes to claim the throne. Impressively ruthless of Gaspard, if predictable. We're after one assassin, right? Should the rest just queue up? You saved my life. I owe you. And Gaspard still hasn't paid me. You want me to talk to the Empress or the court or sing a blasted song in a chantry? I'll do it. Vale. Vale, tenemos algo más por aquí. Ahora mismo será irnos de aquí, ¿verdad? O sea, aquí tenemos esta puerta. Esto para acá, vale. Vale, aquí tenemos gente simpática. Hola, ¿qué tal? Le explotó en la cara. Cuidado. Son nuestras amigas. Vale, a ver si me dejan... Y cogemos todo esto. Y vamos poquito a poquito cogiendo las cosas. Escucho... Esto es para bajar para abajo, ¿verdad? Ah, qué bien, unos aquí asesinos hijos del mal. Vamos, venga. Vamos, aquí llevamos cositas, nos llevamos cositas, que es lo importante. Vale, aquí tenemos lo de ese asesino. Vale, tengo un librillo. Me lo llevo, me hace falta más estatuillas. Más estatuillas para abrir una puerta. A ver, Quillo. ¿Me estás marcando? ¿Qué me estás marcando? Tres... Ay. En serio, ¿dónde encuentro más estatuillas? Por favor, me faltan... Hay que subir para arriba. Las estatuillas dichosas. Bueno, yo creo que mañana ya acabamos esta misión. Acabamos todo esto. Y ya nos vamos a otro sitio.
Y habrá que decidir qué hacemos con Gaspar, con la elfa, la Brillane esta, o Brillan, o como se pronuncie. Y todo eso. Por aquí no tenemos puertas, ¿no? Que se puedan pasar. Aquí hay una puerta. Saqueamos esto. Vaya, una señora aquí muerta. De acuerdo, vamos por aquí. Tú que por aquí me quedan algunas cosas por mirar. Ah, mira, yo tengo eso. Me entró la puerta por el otro lado. Y tengo una puerta que abrir. Porque me hacen falta más estatuillas. Y aquí tengo otras dos estatuillas que me hacen falta. Ay, por favor. Bueno, creo que mañana revisaré. Y ya lo eso. Por aquí no tenemos nada. Salita por ahí. Puerta cerrada. Aquí tenemos esto. Tendré que darle la vuelta por otra parte. Y eso. En fin. Ah, que he salido. Hola. ¿Qué tal? Thank the Maker you're back. The Empress will begin her speech soon. What should we do? Detén a la duquesa. The Grand Duchess is the assassin. Don't let her anywhere near the Empress. Duchess? At once, Inquisitor. Bueno, a ver si me dejan ya. Let all gathered attend. Her Imperial Majesty will now address the court. Lords and ladies, as a nation, we mourn our sons and daughters, brothers and sisters, friends and lovers claimed by war. The sky is torn open, our divine is dead, and many fear the end of all things comes upon us. Orlais must stand as a bastion, a bulwark behind which all Thedas may take shelter. So has it stood for 1,000 years. So shall it ever stand. This would not have been possible without the efforts of many. Dear cousin, please step forward. Grand Duchess, stand down! Jolín, vaya guardias que tengo yo en la Inquisición. Más torpes. For Corypheus, kill them all! Cullen, protect the people! Yes, Inquisitor. Vaya guardia más torpe que tengo. Se dejan matar. Bueno, a ver si puedo guardar o lo hacemos del tirón ya y ya está. Porque será derrotar a esa señora. No sé si puedo matarla ahora o tendré que hacer un juicio y decidir su futuro. Beaten at every turn. You've taken the moment of my victory and left me in disgrace. And now you've chased a defenseless woman into the garden. Are you proud of yourself?
¿Indefensa vos? No me hagas risa, hombre. You were about to murder the Empress. We both know you're not defenseless. True. Even you couldn't fall for my helpless damsel act twice. The night is still young. All I need to recover is to kill you, Inquisitor. So good of you to attend my soirée. Vale, a ver. No puedo guardar. ¡Baja de ahí! ¡O te bajo yo de ahí! ¡Que me dejéis tranquilo! Quiero ir a por la duquesa. Señora. Me ha dormido. Bueno, vale. A darle caña aquí a esta gente. Hasta luego, señora. Oye, que quiero saquear. Déjame. ¡Jolín! Bueno, la duquesa ya va bajándole la vida a base de bien. Vale, a ver, duquesa, ¿dónde estás? Bueno, ya voy cogiendo cosas del suelo. Señora, que la voy a hundir en el suelo. ¡No huya! No me deja darle. Uy, creo que has petado. Creo que has petado. Cógete esto. Me llevo esto y... esto y... y yo qué sé. Vale, voy a hacer una cosa. Inventario, accesorios. Los accesorios estos grises los voy a... Fuera. Vale, guardo. Luego entramos porque creo que va a haber una cinemática. La señora ha explotado, por culpa de la espada que tiene Cassandra. Que si Cassandra mata a un enemigo, ese enemigo explota. No voy a guardar ahí. Voy a guardar aquí. En fin, gente, les voy a dejar ya por aquí. Mañana ya acabamos toda esta parte. Que ya veis que queda pues nada. No queda nada ya para acabar. Así que mejor ya, pues, va a haber una cinemática para no alargar más y no fastidiarme más la garganta, pues lo dejo por aquí. Y ya mañana continuamos, cerramos lo que es la misión esta y hacemos otras cosas. Como irnos a otros DLCs, que tenemos bastantes DLCs. Y yo quería avanzar un poquito para conseguir a Morgana en el castillo. En fin, gente, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias por pasaros por el directo, muchas gracias por dejar vuestro like. Y todo eso, que se agradece un montón el apoyo. Y eso, pues dejar vuestro like, pasaros por aquí a ver conmigo y todo eso, que se agradece un montón. Y si lo estoy viendo resubido, también muchas gracias por verlo resubido, muchas gracias por dejar vuestro like, muchas gracias por todo eso, que se agradece también un montón. Y eso. Y también si sois nuevos y os mola todo esto, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros, comentar y todas esas cositas bonitas que se agradecen. En fin, dicho esto, son de deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡adiós!